ಲೋಕಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಪರೀಕ್ಷಾ ತಿದ್ದುಪಡಿ ವಿಧೇಯಕ ಚರ್ಚೆಗೂ ಮುನ್ನ ಸರ್ಕಾರದ ಸ್ಪಷ್ಟನೆಗೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಒತ್ತಾಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಚರ್ಚೆಗೆ ನಾವು ತಯಾರಿದ್ದೀವಿ, ಆದರೆ ಒಂದಷ್ಟು ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ಬೇಕಿದೆ. ಕೆಸಿ ವೇಣುಗೋಪಾಲ್ ಆಗ್ರಹ. ಬಿಲ್ ಕುರಿತು ಚರ್ಚೆಗೂ ಮುನ್ನ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ಸಿಗಬೇಕು. ನಮಗೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಪ್ರಮುಖವಾದ ಬಿಲ್ ತಂದಿದ್ದೀರಿ, ಆದ್ರೆ ಸದನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನಿಯವರೇ ಇಲ್ಲ, ಗೃಹ ಸಚಿವರೂ ಇಲ್ಲ. ಬಿಲ್ ಕುರಿತು ಚರ್ಚೆಗೂ ಮುನ್ನ ಸರ್ಕಾರದ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ಬೇಕು, ಅವರ ಉಪಸ್ಥಿತಿ ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಆಗ್ರಹ. Now government is saying this important bill, piece of legislation has brought to address the concern of the students of this country and youth of this country. Such an important bill, Honorable Prime Minister is not there, Home Minister is not there. राज्य मंत्री बैठे हैं यहाँ पे. आपका विषय तो हाँ बताओ, आप विषय क्या आपका? Sir, before starting the bill, सदन we need a clarification from the government. पर रखे जाने वाले सदन पर पटल पर रखे जाने वाले पत्र. ಇನ್ನು ಬಿಲ್ ಕುರಿತು ಚರ್ಚೆಗೆ ಸಮಯವನ್ನ ವಿಸ್ತರಣೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರ ರೆಡಿ ಇದೆ. ಲೋಕಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಕಿರಣ್ ರಿಜಿಜು ಅವರ ಹೇಳಿಕೆ. ವಿಪಕ್ಷಗಳು ನಿನ್ನೆ ನಡೆದ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ 8 ಗಂಟೆಗೆ ಚರ್ಚೆಗೆ ಒಪ್ಪಿತ್ತು. ಈಗ ನೀವು ಇನ್ನೂ 2 ಗಂಟೆ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಇದ್ದೀವಿ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ ಕಿರಣ್ ರಿಜಿಜು. फिर भी आप सदन के नेता सब मिलकर के बात कीजिए. आपने वहां से एक निर्देशन दिया था. फिर मैंने सब पार्टी के नेताओं से बातचीत किया. आज कांग्रेस के चीफ विप और समाजवादी के हमारे चीफ विप और डीएमके के, उसके बाद में एसपी शरद पवार जी का एनसीपी पार्टी, सबसे हमने बात किया. तो सबने कहा कि ठीक है, 6 घंटे को हम 2 घंटे बढ़ा करके 8 घंटे हम चर्चा करेंगे. ये एग्रीमेंट हुआ, सब थे हम लोग. फिर उसके बाद नहीं, फिर अभी मैंने एक मिनट, फिर 1 मिनट. ಲೋಕಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಪರೀಕ್ಷಾ ತಿದ್ದುಪಡಿ ವಿಧೇಯಕದ ಕುರಿತು ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಜಿತೇಂದ್ರ ಸಿಂಗ್ ಅವರು ವಿವರಣೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ನೋಡೋಣ. अब उस बिल की डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा क्योंकि वही उत्तर देने के समय भी रहेगा. लेकिन आप इस बात से तो सहमत होंगे कि हालिया जो घटनाक्रम रहा है उसका संज्ञान लेते हुए प्रधानमंत्री स्वयं ने ये निर्णय लिया कि हमें इसी विधेयक को थोड़ा और मजबूत करने की आवश्यकता. सो वी लर्न फ्रॉम द एक्सपीरियंस ऑफ द 2024 एक्ट एंड द सब्सिक्वेंट सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स like any responsible government should do. And therefore this amendment is being brought in to make the law more stringent and to ensure speedy justice so that the credibility of all these exams gets enhanced and gets reinstated. Mota isme, because then we have others to speak and finally I'll come out with the reply. जो सबसेक्शन 1 of section 10 था, उसमें था कि any person or persons involved will be liable to a punishment not less than 3 to 5 years and a fine up to 10 lakh. आज ये जो amendment लाया जा रहा है, इसके तहत the same duration of imprisonment has been made not less than 5 to 10 years and fine up to 50 lakh. This section